يلا مادام كريتي هذيك لاباج ديتاي. وي La page détail, je fais la page détail. نو 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 بقات باقي. في الفيكسيون Hein? بقات ليماج بلوكي في لا كرياسيون. دونك هذيك الساعة فاش يلا بدير لها اجوتي. Ok, donc là je partage l'écran bédant. داكور Très bien, donc j'ai créé la page détail loyer où je l'ai créée avec page master. J'ai glissé un contrôle grid view ou float. Voilà, je dois récupérer le loyer. Je fais comment j'ai ajouté le hyperlink field. وي شفناها مرة. وي. Ah. وي وي معنا. Donc, Oui, on a récupérer le query string. Donc, on a float, je dois récupérer. Donc, je déclare un string loyer égal. Donc, on a rédigé le client. Le client, donc, c'est l'objet request. Le client, vous voulez qu'il y ait des request. Le serveur, vous voulez qu'il y ait des responses. Pour un dire query string, ou je ne sais pas si IDL, ياك. IDL وي مادام IDL. صافي هنا غتبقى لي ندير la requête اللي غادي تجيب لي les informations de loyer concerné. Alors string requête هاد المرة عاوتاني غادي نحل سترينغ فورم هذا وغادي نقول ليه select all from dégâts where IDL je crois IDL égale à 1. شوفوا ce que ça va donner. Voilà, on met les dégâts ديال ID1 du loyer numéro 1. Alors, copier, détail loyer, سترينغ فورم format. وهنا غادي نعوض هذيك 1 باش لا لواي. variable loyer. Très bien. Virgule loyer. 1 virgule. وغادي داتا جريد فيو. ثاني جريد فيو. grid view 1 point data source égale ado lecture base de données requête. روكيت ديك lecture base de données زوينه chaque fois نبقى نخدم بها. و grid view 1 data point. دابا غنمشي الكونسلتا دونك الكونيكسيون دونك سي ضروري نكون كونيكتي باش ندخل. دونك on va exécuter pour voir. Alors on se connecte à 1 1 2 3 4 se connecter. Bonjour à l'ami, donc consultation des loyers. Voilà, on dit détail. Donc, là, c'est le loyer numéro 1, le loyer numéro 2. Donc, on dit détail. Ah, IDL 111. Ou je fais le paramètre fin des flux URL. Belle comme une aire. Zakaria. Donc, load, mais on dit je mouchkil. Oui, madame. Et bien, j'en dire détail 2. Ah ouais, ID loyer 2. Ah ouais, quitte la ligne. Ça freine. Donc, elle dit c'est la solution la plus simple. Il a خدمنا بالcommand field. صنين ندير داك الايفنت ديال الرو كوماند. تقدروا ترجعوا ليها في الكور وتشوفوها. وي. D'accord. Elle est plus facile à implémenter comme je te rapidement ندخلنا وrécupérer بالquery string. بغيتو ديروا select vous pouvez le faire. Select كنا غادي نخدموا به يكون on voulait afficher في la même page. Si on voulait afficher l'information sur la même page, je devais récupérer. كويري سترينغ حتى بغينا نافيشو في الميم باج نافيشو.
ونو ايوا ولكن لو ار ال شنو هو لو ار اللي غتلونسي لا ميم باج بلو ار ال تعاود تشارجي لا باج لا نديرو ديك تارجت يقرا سيلف. مي بون كتبقى ان ديتورنمون. الوغ شنو بغينا دابا جاوبنا على تقريبا بقات لنا لا ديرنيير بارتي. 2 3 alors فين وصلنا هنا. Ajouter 2 zones de texte, date début, date fin, et un bouton filtré permettant de n'afficher que les loyers effectués dans la période spécifiée. Donc, tu as des idées fines, des idées consulter. Donc, on aura 2 zones de texte. Consultation loyer, donc, finir consultation loyer. Alors, non, ce n'est. Alors, là, j'ai du mal à. Un tableau, j'ai du mal à ajouter. Donc, je vais ajouter. Non. غادي نجي في لا سورس وانا نزيد لي تكست بوكس ديالي. دونك غادي يخصني 2 لابيل و 2 تكست بوكس. يكونوا كالندري مدام نو؟ لا ماشي ضروري. اللابيل الثاني بوطون ها بوطون وي وي نزيدو حتى بوطون قلت لك. بوطون دونك في الديزاين فوايي سي بلو فاسيل. قبيله ما عطانيش لا مان كتدخل لا سورس وكتزيد اللي بغيتي. اوكي الوغ فهاد لو لابيل شنو غنسميوه؟ date début, date fin. Alors, date début, date fin. UTT. On va dire le type ديالو text mode نعطي date. Voilà. ودات fin ندير ليه هادي DF. هو التكست مود ديالو تكست مود. فين هو التكست مود؟ دات. اوكي بوطون افيش. بغينا entre deux dates. Alors lorsque je clique sur afficher, je vais changer la requête. Je vais changer la. Voilà, la requête هادي غادي تكون between tout simplement. هادي بغينا نخدموها مود كونيكتي. بغينا نخدموها مود déconnecté, donc je peux faire le data view. Alors date début, donc شنو عندي هنا؟ هي هادي لا requête ياك where and date arrivée between نعطي 2 dates. alors oui شنو عندي هنا؟ هنا شنو عطيت؟ date d'arrivée le 19/3/2020. 19. Ça, je vois comment on écrit la date. 19/3. On dirait entre le premier 3. 1, 2. Je jambe le 19, le 19. And le. خصك ديري لو موا هو الاول. نجرب. Effectivement.
Donc, il y en a 1 ou il y en a 3. 3 à 15. Attache. Alors que كانوا هما في le 19 ياك حيت درت le 15 عطينا le 20 c'est normal ما يعطيش فوالا دابا بان دابا بقات في لو فورما دات اوكي نحسب هادي لا consultation loyer affiché. Donc, on va dire string requête égale string.format arrobas. هادي accolade 0 وهادي virgule. Alors, شنو هي الأولى سي سيسيون الأولى سي سيسيون ID. virgule text box date début point texte virgule text box date fin. Voilà, on va dire la même chose que tout à l'heure. Ça fait. Alors maintenant, je sais. Voilà. Il va la prendre. Oui. On exécute pour voir à tu jardin. ديري كونيكسيون هذا. Oui, merci. ندير connexion. هي في الحقيقة ما غتبانناش بزاف. On peut faire des dates qui n'existent pas. Alors, 1, 4, connecté. Consultation des loyers. Il y en a qui atteignent jour, mois, année. Donc, je dois changer le type. Je vais voir IFMA directement, je sais pas. Je crois pas. حيت كنصاوبو حنا لا كياخد le texte. Donc, غيعطيني erreur, c'est sûr. Il a été le 1er janvier 2020. Tel le 1er janvier 2021. Ah, c'est déjà été sur le 1er janvier. باش ما يكونش مشكل في لا مو درتو très large. J'ai la même chose. D'abord, dire les 2021. Là, je me dis 2000. شنو كان alors هنا غادي نشوفوا لا دات شنو عندي هنا 2020 donc il a قلت لي من le 1er janvier حتى le 1er février 2021 normalement ما خصوش يبان. Voilà, vous n'avez aucun loyer. Donc ça marche. D'abord نشوفوا داك المشكل د لو موا نديرو من le 1er 3 باش نشوفوا واش لو موا غادي يعطيني مشكل حتى le 23 2020 وهنا 2020 normalement خصهم يبانو
مزيان. طوف bien. اي فوالا. شحال جبنا دابا في الامتحان؟ نجحوا ياك؟ نجحنا مرة. الو on souhaite دابا غيبقى لنا الويب سيرفيس. شوفوا دابا الويب سيرفيس راه حتى هو فيه دو كود ادو pour consulter le montant total d'un loyer, développer le service web ou écrire une page pour tester. وضروري وصلت الويب سيرفيس دابا فاش نشوفوا كيفاش نكريو ان ويب سيرفيس، ولكن غادي خصنا بعدا نصوبوا لا روكيت اللي كتحسب ليا لو مونطون توتال d'un loyer. Donc la dernière question est les bras. Voilà, donc on m'appelle. Oui. Donc c'est bon, bien. Oui. Donc, on a une bonne révision. Je fais beaucoup de choses. وي مزيان مزيان. شفنا page master, شفنا gestion des exceptions, شفنا l'hyperlink, شفنا le menu, شفنا كلشي. Donc, je vous invite à refaire le travail chez vous. Ok. مدام Oui. هما لي كيسيون غالبا كيكونوا في لايس بي. هذا هما لو جون دو كيتشن. باقي دابا تخدموا دابا باش ديروا حاولوا تخدموا 2019. صافي Là, je l'avais téléchargé, maintenant. Je vais le partager معاك. قلبوا عليه. ديروا 2019 jour 1. La variante 1 jour 1 خدموه. زوين تاو. Il est excellent. وباش يبقى لنا الكور اللي غادي نديرو باقي لنا 2 séances في الكور. باقي لنا غادي نخدموا لاجاكس ولي ويب سيرفيس. صافي هادشي اللي كاين. D'accord, madame. صافي. داكور مدام. On arrête l'enregistrement. Donc je vais essayer de